ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар мавзӯи ятимон ва мискинон сухан хоҳем гуфт. пеш аз дини ислом мушрикон ба ятимону ниёзмандон таом доданро манъ карда буданд. ба дунё омадани паёмбари ислом барои ятимону мискинон як наҷоте буд. паёмбар аз хурдӣ ба ятимон муомилаи хуб мекард ва мушрикон ҳамеша паёмбарро мегуфтанд аз додани таом ба ятимон даст бикаш, аммо паёмбар ба сухани онҳо эътиборе намедод. дар қуръони карим худованд оиди ин кори мушрикон сураи 107 яъне моунро фиристод ва ин сура барои касоне нозил шуд ки мардумро барои дастгирии ятимону мискинон даъват намекунанд. ояти якуми ин сура оё онро ки рӯзи ҷазоро дурӯғ мешуморад дидӣ, яъне рӯзи қиёматро азизон? он касоне ки ба рӯзи ҷазо боварӣ надоранд дар ояти дуюм бубинед киё ҳастанд. онҳо ҳамон касоне ҳастанд ки ятимро ба иҳонат яъне хорӣ меронанд. бубинед, ҳар кас ки ба ятиму бенаво раҳме надорад, ӯ монанди касоне ҳаст ки ба рӯзи қиёмат ва рӯзи ҷазо имон надоранд. ояти сеюм: ва мардумро ба таом додан ба бенаво тарғиб намекунанд. ҳар кас ки мардумро ба таом додани бенаво тарғиб намекунад, ӯ ҳам ба рӯзи охират боварӣ надорад. дар ояти сеюм худо ба мо амр дорад ки мардумро даъват кунед то дастгири бенавоён бошанд. пас барои ҳар яки мо воҷиб аст то каломи худоро ба дигарон бирасонем ва аз подоши ин ҳам бенасиб намемонем. меҳрубонии худоро бубинед. худованд дар сураи исро ояти 29 мефармояд: на дасти худ аз рӯи хасисӣ ба гарданат бубанд ва на ба саховат якбора бикушой, ки дар ҳарду ҳолат маломатзадаву ҳасрат хӯрда биншинӣ. худованд мегӯяд ҳарчи дар даст дорӣ агар ҳамаро хайр кунӣ, дар ин ҳолат маломатзадаву пушаймон хоҳӣ шуд. ба миқдори қуввату тавоноӣ инсон бояд хайр кунад ва онҳое ки аз хасисӣ моли худро ҷамъоварӣ карда ба касе намедиҳанд, онҳо низ пушаймон хоҳанд шуд. бародарон, худованд моли шуморо дар ҳамин дунё даҳчан карда ба шумо боз мерасонад, чунки баъзе инсонҳо рӯзи ҷазо назди худо миннат мегузоранд хайрашонро, ки мо хайр кардем. худо ба чунин инсонҳо мегӯяд: он хайри туро ман дар фалон рӯз аз ҷои даҳчан ба ту расондам, ки имрӯз ба ман миннат карда натавонӣ. ба худо қасам, худованд бо ин меҳрубонияш маро шармгин мекунад. ҳама чизро ӯ ба мо додааст ва мегӯяд: ба ман қарз бидиҳед. дар ин дунё ба ман қарз бидиҳед, то дар охират онро ба шумо баргардонам. қарз яъне дастгири бенавоён бошед, то худо дастгири шумо бошад. дар сураи исро ояти 30 бошад, худо мефармояд: парвардигори ту дар ризқи ҳар кас ки бихоҳад кушоиш медиҳад ё танг мегирад, зеро ӯ ба бандагонаш огоҳу биност. бо касоне тиҷорат кунед ки дар ин дунё ва дар охират ба шумо фоида орад. куҷост чунин тиҷорат? тиҷорат бо парвардиgoратон. якро бидеҳ, даҳро бигир. ва дар он тиҷорат ҳаргиз хиёнат набуд ва хиёнат нест, бародарон. садақа ва закот беҳтарин тиҷорат аст, бародарон. ояти 127 сураи нисо. ва бояд ки дар бораи ятимон бо адолат рафтор кунед ва ҳар коре ки анҷом медиҳед, худо ба он огоҳ аст. ба он чи дар даст доред сипосгузор бошед. эй он ки ду чашми бино дорӣ. инсонҳои нобиное ҳастанд ки дар орзуи чашми бино ҳастанд. эй он ки дасту пои равон доред. инсонҳое мавҷуд ҳастанд ки дасту по надоранд. эй фарзанди одам, эй он ки фарзанддор ҳастӣ. инсонҳое ҳастанд ки дар орзуи фарзанд чашмичоранд. эй он ки дар озодӣ рӯи замин сайру гашт карда истодаӣ. инсонҳои зиндонӣ орзуи озодӣ доранд. эй он ки оби тозаро менӯшӣ. ҳаст касе ки оби нӯшиданӣ надорад. пас ба он чи дар даст доред шукр кунед, то худо бар он биафзояд. корҳое кунед ки бароятон пушаймонӣ наорад. эй он ки тахт нишинӣ, рӯзе расад ки рӯи тахтаат меоранд. аз марг чора нест, рӯзе ҳама мемирад. худованд дар сураи мулк ояти 2 мефармояд: бародарон, худост ки маргу зиндагӣ офарид то шуморо санҷиш кунад, ки кадом яке аз шумо ба амал некӯтар аст, ва ӯст ғолибу бахшоянда. вой бар ҳоли касоне ки дар ин дунё корҳои зиштро анҷом медиҳанд. дар ҳолатҳои вазнини зиндагӣ сабр кунед, ки худованд ҳамроҳи собирон аст. ва дар ояти 5 сураи шарҳ мефармояд: пас аз пайи ҳар душворӣ осонӣ аст, поёни шаби сиёҳ сафед аст. ин каломи худост. худои таоло моро аз ҷумлаи собиронаш қарор бидиҳад ва имони комилро насибамон гардонад. омин. амин.
تصمیم گرفتیم که همراه استودیوی کارون فیلم با عیادت همان اویله‌های میرویم که در حالت سخت زندگی قرار دارند. خب بینندگان عزیز، در این کلبه ویرانه‌ای که می‌بینید 7 نفر زندگی میکنن. مدت 20 سال زندگی میکنن در همین خانه، ولی برق نیست. نه مقصد میگیم که آینه نلگون ندونه که از خبرهای تاجیکستان بیرون خبردار بشن. دوستان عزیز، ما هم هزینه می‌خدم یک خدر مبلغ دارم با برادر عزیزم. انا میتونم دوستان عزیز بیا سرجم. انا ان شاء الله که الان کلبه ویرانه خانواده انا اپای کبیرا ما ان شاء الله از نوسازی میکنیم که مشکلاتشون برطرف میشود. 42 74 27 01 11 20 14 64 کسانی که بانی اوله های نیازمند کمک کردن هستند بانی صورت حساب کمک خود برسانند. برادران عزیز، این مادر و خواهرانی که در نوار دیدید با کمک ما و شما سخت نیاز دارند. استودیوی کارون فیلم در برابر ترجمه فیلم ها اینچنین با دیگر شرکت های خیریه همکاری دارد که هزار نفر محتاج رو دستگیری کردند و میکنند. شخصا خود من در چندین کارهای خیریه آنها اشتراک کردم و شاهد حالم بودم و شما میتوانید که نواره‌های ویدیوی آن را در سامانه یوتیوب کارون فیلم تماشا کنید. استودیوی کارون فیلم تصمیم گرفته است که برای آن نفرانی که در سامانه یوتیوب فیلم هدایت را تماشا میکنند و هر هفته بی‌صبرانه انتظار هستند یک پیشنهاد دارد. بینندگان عزیز، هر یک شما دست جمعانه اگر 150 روبلی فقط یک بار در صورت حساب ما پرتوید، ما هر هفته به تنفس دو قسم فیلم هدایت رو برای شما پیشکش میکنیم. خیلی که در بالا ذکر کرده بودیم، بسته‌شوی مغازه و بازارها، گذراندن سنجش ها، دیگر این بهانه ها ساید راه ما نمیشود. هر هفته در سامانه یوتیوب دو قسم ما برای شما پیشکش میکنیم اگر همین کار عملی گردد. همچنین از همان 150 روبلی که شما پرداخت میکنید، استودیوی کارون فیلم تصمیم گرفته است که برای مادران و خواهرانی که در نوار دیدید نیاز به کمک ما و شما دارند، یک چند قسم اون مبلغ را به آنها خیر نمایند، البته با دستگیری همه ما و شما. خیلی که در بارو ذکر کردیم تماشاگران محترم، همگی یک مرتبه 150 روبل روسی در صورت حساب ما پرداخت کنید، شما میتوانید که تا آخر فیلم هر هفته دو قسم فیلم هدایت را تماشا کنید به یگان تنفس. همچنین در برابر این از اون خیری که به مادران و خواهران نیازمند ما میرسد، از ثوابش انشالله که بی‌نصیب نمیمانی. ای آنکه سمندت همدم میرانی، میدانی که در روی زمین مهمانی. امروز پیاده ها سوارم پگاه، تو نیز پیاده شو که در میمانی. این همیه خانه تو، این همینجا. این خانه نه بام داره، نه یگان شیفر داره، نه شرایطی برای زندگی کردن داره. خداوند ما را ببخشه که با هم خدر زندگی خوبمون با بعض وقت الان ناشکری میکنیم که مینالیم از زندگی. انا زندگی را به زندگی عموما شرایط زندگی نداره، زندگی میکنه همراه 3 فرزند، طفل خوب بخرین، یگان کودکای گرمکش بکنن در زمستان. همین خیلی سومه جان یک خانه هم میسازیم ان شاء الله برای شما مهیا میکنیم. خدا خیر روزای نزدیک باز ما میایم. خیر امید دادره که عزیزم. خیر 42 74 27 01 11 20 14 64 کسانی که بانی اوله های نیازمند کمک کردن هستند بانی صورت حساب کمک خود برسانند. به خاطر که به شما مشکلی نشه بینندگان عزیز، ما همین صورت حساب را از قسم 110 تا قسم 114 میگذاریم و شما میتوانید که همون 150 روبل روسی رو شما قسمت یعنی که 25 روبل 30 روبل تا آخر همین قسم 114 میتوانید که پرداخت بنمایید. خلاصه کار را در قسم 114 چی شد نشد برای شما ما پیشکش میکنیم. اگر این کار عملی گردد، از قسم 115 هر هفته دو قسم فیلم هدایت رو برای شما پیشکش میگردونیم. برادران البته این کار ما دست جمعانه میتوانیم عملی گردانیم. خداوند همیشه نگهبان تو باشد برادران غریب.